Matsunuya. Mamili ta diri guys. Gusto ko mukhaon og tempura. Bugatan nila. Of course, rice is life. No diet, basta walay diet, basta lamig. Diba guys? Dito mag-diet, basta lamig. Wala to guys. Hi mga friends! Naata karon sa Japanese restaurant. Mo ni atong order mga friends. Tempura, ramen, and also this one is California maki. California maki. Ang atong Japanese rice, natay lemon juice, o natay cake. Mauna ni amo ang celebration sa Mother's Day mga ka-friend. Mga unta mga ka-friendship. It's it.